Okey. Selain contoh ni, kita ada contoh rule format yang lain lah. Conclusion dulu, baru if. And then, yang ni, replace the battery is the conclusion. Ataupun dia punya consequence. Replace the battery if battery is bad. Okay, next. Inclusion of else. Okay, dalam programming ataupun dalam apa yang kita belajar, else ni dia boleh refer kepada condition yang lain. So contoh dia, if condition ni dia boleh jadi dua action. Else first action yang ni, else action yang kedua. Contoh, if the battery is dead or out of gas, then the car will stop, or else you can get to the destination. Okay, yang ni akan jadi bila if the battery is not dead or is not out of gas, then you can get to the destination. Itu function else. Okay, kita ada two types of rule, which is knowledge rule and procedural rule, inference rule. So untuk knowledge rule, it will state all the facts and relationship about problem. Okay, if, for example, if an international conflict begins, then the gold price goes up. And then example untuk procedural rule, inference rule or procedural rule, it provide advice on how to solve problem given certain facts. For example, if the data needed is not available, then we need to request the data from the user. So, untuk production rules, kita ada advantages and disadvantages. Advantages dia, it is easy to understand, and then the inference and explanation can be derived easily. The required modification and maintenance is also easy. Uncertainty can be easily combined with rules, and then each of the rule is often independent of all other rules. Okay, disadvantages. For complex knowledge, there will be thousands of rules. Okay, kalau kita ada thousands of rule, kalau kita nak buat semantik kan, dia akan jadi serabut. Lepas tu rules yang banyak pun akan jadi susah untuk kita guna dengan susah untuk kita maintain. And then system with too many rules may have a search limitation in the control program. Okay. Next. Okay. Untuk production rule, we have forward chaining and backward chaining. But for today's class, kita akan belajar forward chaining sahaja. Okay. For forward chaining and backward chaining, macam saya cakap tadi, kalau before this kita semantic frame semua tu dia guna method tracing. Tapi untuk chaining, kita guna pattern matching, which is kita match facts yang kita ada ni, kita akan cari apa conclusion yang kita nak buat. Kita boleh derive the conclusion. So forward chaining is a data driven, which we use the data untuk reach goal. So kita akan ada available data yang dah ada, which is the known facts, facts yang memang dah ada lah. So based on the facts ataupun known facts, kita akan cari goal dia ataupun conclusion ataupun decision. So for forward chaining, it is an inference strategy that begins with a set of known facts. So based on this known facts, kita akan buat kita akan cari goal dia lah. And then using rules, this one is rule, whose premises ataupun antecedents match the known facts. It will continue until the goal reach ataupun no more rule matches. Tapi tak semestinya, contohlah kita ada 10 rule, tak semestinya 10 rule tu kita kena guna.
So untuk buat forward chaining, kita akan ada dua untuk buat chaining kita akan ada dua proses, iaitu chaining process which is facts. Yang ni lah facts akan fire rule. Facts tu boleh jadi yang ni ataupun facts daripada user. Contohlah yang ni example kita ni, kita buat untuk doktor kan. Kalau kita tengok patient ada sore throat lah apa benda semua, biasanya kita akan guna untuk medical punya sistem. So untuk example ni kita dah ada facts from user. Maksud dia user tu akan masuk certain facts lah. Facts yang dia dah masukkan tu akan jadi known fact. Fact yang kita dah tahu. So user ni dah key in patient temperature is more than 102. Okay, first step dia kita akan tengok known fact ni tau. Fact 1, 2 and 3. Known fact ni dia memang dah given, memang dah bagi. So based on this fact, kita akan fire rule. Which rule yang match dengan antecedent. Antecedent dalam ni maksud dia, kalau kita tengok dekat sini kan, F1, patient temperature is more than 102. So kita cari rule mana yang ada antecedent yang boleh match dengan F1. Okay, F1 dia temperature more than 102 kan. So dekat rule 1 tak ada. So kalau tengok dekat rule 2, if patient temperature more than 100, then patient has fever. So dia akan cara tulis dia. Sekejap Okay, cara tulis dia, dia akan tulis okay, F1 F1 maksud dia kan forward chaining kita akan tengok fact dia dulu. Samalah forward dengan backward, kita akan tengok fact and then kita fire rule mana. So kalau untuk yang ni F1, kita start dengan F1, patient temperature more than 102. Which rule yang ada yang boleh match dengan F1 ni? So rule 2 kan. So F1 fact 1 akan fire rule 2. Rule 2 yang ni lah, sebab dia ada antecedents dia match dengan F1. So cara tulis dia macam ni, F1 fire rule 2. Sebab apa fire rule 2? Sebab dia punya antecedent match dengan yang ni. Okay, so bila kita dah fire rule 2, kita tengok dia punya consequence ataupun action dia. Then patient has fever. Okay, kalau tengok action dekat sini, patient has fever, kita kena compare dengan known fact yang ada dekat sini. Kita tengok F2 ada tak patient has fever? Tak ada. Patient has sore throat? Tak sama. So benda ni, patient has fever ni akan jadi new facts. Fact yang baru. Maksud dia tak ada. Sebab kenapa kita generate new fact? Sebab dalam known fact dia dah tak ada. So kita akan buat baru. Okay, nak generate new facts ni, dia adalah berdasarkan yang atas ni. Okay, so nak tanya ke? So dia akan jadi F4 prime ataupun F4 sahaja boleh. Boleh tulis F4 prime ataupun F4. Saya tulis prime, saya letak prime ni sebab saya nak bezakan new facts dengan known fact. Okay, so F4 prime double dot patient has fever. Saya ulang lah. Kenapa kita buat ni sebagai new fact is because dalam rule 2, dalam rule 2 ada patient has fever kan. Tadi kita fire rule 2. So dia punya action ni ataupun consequence dia ni, patient has fever, tak ada dalam known fact. Tak ada, memang tak ada. So kalau korang tengok yang bawah ni, yang ni adalah new generated facts yang korang kena generate sendiri. So jangan tengok yang ni lagi. Yang ni kita kena generate sendirilah. Yang ni je yang dia bagi, known fact sahaja. So tadi patient has fever tak ada dalam known fact kan.
Yang ni akan jadi, bila dia dah fire rule tu, dia akan jadi fact yang baru, F4, patient has fever. Tulis balik yang ni. So next, based on this F4, kita dah dapat F4 ni yang baru kan. So next, kita akan ambil yang fact yang baru ni, kita cari balik. Sama je step dengan yang ni. Kita akan cari balik which antecedents yang match dengan F2. So, dekat F2, patient has been sick for 12 months. So, dekat rule mana yang ada fact yang ni? Cuba korang tengok. Rule mana yang ada yang boleh match dengan F2? Rule mana? Rule 3. Aha, betul. So, if patient sick, dekat rule 3, dia punya condition dia, if patient sick for over a month, so yang ni, dia boleh match dengan yang ni kan? Sebab F2 dia cakap, has been sick for 12 months. So, yang ni akan jadi F2, fire rule 3. Oh, okay. Sebab, tapi kalau dia fire rule 3, tapi kalau korang baca lagi, dia ada dua antecedents. Nampak tak? If dengan and, baru ada dia punya action dia. So, dia akan jadi, if patient is sick for over a month, yang ni F2 kan? Bila ada and, korang kena tengok pula antecedents yang ni. Sama ada, yang ni dah ada sebagai kita punya fact ataupun belum. Okay. Bila kita tengok, oh kita dah declare dekat yang ni, yang awal tadi, sebelum ni. So, dia akan jadi F2, maksud dia yang ni kan, F2 and ni dia punya simbol plus. Dia akan, sebenarnya simbol dia macam ni. Simbol dia macam ni. Buruk. Ni simbol dia. Tapi saya tak boleh tulis dekat sini lah. Tapi ni lah simbol dia. So, F2. Yang ni. And F4 prime. Kenapa F4 prime? Dia dah ada dah sebab kita dah generate dah new fact. Sebelum ni kita tak ada kan? Dalam ni. Dalam known fact tak ada. So, bila kita dah fire rule tu, dia akan generate new fact. So, yang ni kita guna dekat sini. Ini adalah F4 yang baru. So, dia jadi macam ni. F2, yang ni. And F4 prime, fire rule 3. So, bila dah fire rule 3, apa yang akan jadi fakta yang baru yang kita kena create? Tapi kita tengok dulu. Then suspect a bacterial infection. So, kita check dekat sini, tak ada. Tak ada lagi fakta ni. So, bacterial infection ni akan jadi new facts. New facts yang korang kena generate. So, tulislah dekat bawah ni F5 ataupun dekat sini. So, bila dia F2 plus F4 prime, fire rule 3, dia akan generate new fact, which is suspect a bacterial infections. Okay, dah selesai yang ni. Kita buat fact yang ketiga pula, which is patient has sore throat. Okay, kalau kita tengok balik based on this fact, kita cari which rule yang ada fakta ni lah. Okay, dekat rule 1. Ini kan. So, yang ni adalah F3. Okay, dalam rule 1 ni dia ada and kan. So, kita tengok if patient has sore throat, kita tengok okay, yang ni ada. So, F3 and suspect a bacterial infection. So, kita cari sama ada yang ni dah ada ke belum fact yang ni ataupun antecedent yang ni. Kita cari, oh okay, kita dah listkan dekat sini. So, dia suspect a bacterial infection adalah new facts yang kita baru generate tadi kan. So, yang ni akan jadi F4.
F5. Okay. So, then believe passion has striped throat. Benda ni dah ada ke belum? Kalau tak ada lagi, kita akan buat dia jadi fakta yang baru lah, new fact. Dia akan jadi F6. So, cara tulis dia F5 F3. Yang ni, sebab yang ni kan based on this one. F3 fire rule 1. Tapi dia ada yang ni, kita akan plus F3 plus F5. Kenapa F5? Sebab yang ni tak ada lagi, tapi kita dah generate dalam rule yang sebelum ni. Okay, F5 fire rule 1. So F3 plus F5 fire rule 1, and then dia generate fact yang baru, which is F6. Believe that. Okay, F6 yang ni, believe passion has striped throat. So, dia akan stop dekat sini. Kita kena tulis conclusion. Passion has striped throat. Ataupun F6 double dot believe passion has striped throat. Yang ni jangan lupa tulis. Dia punya conclusion dia. Setakat ni faham tak? Faham, Indam. So far faham. Betul. Okay. So, apa yang penting dalam forward chaining ni, fact, kita kena tengok fact dia, fire rule. Kita akan match each of these facts, match with antecedents dalam rule mana yang sesuai untuk dia ni. Yang penting yang tu yang kita kena faham. Kita check setiap satu facts yang ada dalam ni lah, known fact. Kalau tak ada, kita kena generate baru. So, kalau saya ulang balik lah. Kalau macam F1 yang ni, kita generate F4 sebab rule tu kan. Sebab F4 yang ni akan jadi F4 kan. Tak ada lagi dalam known fact. So, dia akan jadi new fact yang akan guna untuk seterusnya. Okay, kita buat okay, advantages of forward chaining. Yang ni boleh baca lah kan. Okay, so dia punya okay, next is backward chaining, tapi kita tak buat lagi. Next class baru kita buat. Esok kot dengan tutorial, dalam kelas tutorial. Okay. So, example dia, okay ni kan. Backward chaining jangan tengok lagi, kita buat untuk forward chaining. Okay. You are given a set of rule for this question. So, question dia, should we buy a house or not? Okay. Dia dah bagi dekat A, soalan dia, run forward chaining with a low inflation rate. So, dia nak tahu, dia suruh kita buat forward chaining with a low inflation rate. Okay. Yang ni akan jadi, low inflation rate ni, dia akan jadi kita punya fact. Known fact. So, macam yang tadi, dia ada 3 known fact kan? Yang ni dalam bentuk ayat. Sama je, dia akan jadi kita punya fact lah, F1. So, F1, okay. F1, low inflation rate. So, based on this known fact, which is F1, kita try to match antecedent mana dalam rule mana yang boleh match dengan dia. So, kita tengok low inflation rate. Kita cari dekat sini, dekat rule 1. So, if inflation low, then interest rates are low. Else, interest rates are high. So, yang ni F1. Yang ni F1. Then interest rate are low.
Okay, so kita tengok tadi, yang ni adalah dia punya consequence. Interest rate are low. Apa je yang tulis lepas then is, kita panggil consequence. So kalau kita tengok dia punya consequence, interest rates are low, ada tak dalam known fact? Tak ada kan? Sebab dalam soalan ni, satu je kita ada known fact. So yang ni akan jadi fact yang baru, which is fact 2. Fact yang kedua, yang barulah kalau korang nak prime ni maksud dia nak bezakan antara fact yang dah ada dengan fact yang baru. Okey. Dia dekat sini ada else kan, else interest rates are low, are high. Tapi kita tak tengok ni sebab kita nak tengok low inflation rate. So if low, then interest rates are low. So next, okay. If interest rates are high, then housing price are high. Else housing price are low. Tapi kita punya fact kita nak yang low kan. Interest rate are low. So kita akan baca if interest rate are low. Sini low. Then housing price are low. So kita akan pakai yang bawah lah. Kita takkan pakai yang atas sebab yang atas adalah untuk condition condition untuk interest rate high. Tapi kita low. Kita nak yang low, then dia punya ni akan jadi low. So housing price are low akan jadi fact yang baru sebab kita dah tak known fact kita tak ada pun pasal housing price are low kan. Kita hanya ada satu je fact. So housing price are low akan jadi fact yang baru, F3 prime ataupun F3 sahaja pun boleh. Okay, if housing price are low ataupun housing price kita akan cari yang ni dekat mana lagi yang ada. So housing price are low kan. So kita tengok next rule, if housing price are high, then do not buy a house, else buy a house. Tapi kita punya fact yang ada adalah housing price are low. So dia akan jadi if housing price are low, then kita akan buy a house. Okay, cara tulis dia, kita dah ada F1, which is this one, low inflation rate. So F1, low inflation rate. Kemudian kita cari antecedents dalam rule mana yang boleh match. So kita tengok dalam rule 1. So F1 akan fire rule 1. F1 fire rule 1, then dia akan generate F2, new facts. Sebab belum ada lagi facts ni dalam known facts. Okay, so dia akan bila F1 fire rule 1, dia akan generate new fact which is F2, interest rates are low. Kemudian kita tengok lagi if interest rates are low. If interest rate are low, kita cari kat mana yang ada. If dekat sini kan rule 2, if interest rate are low, then housing price are low. So F2 dia akan fire rule 2 sebab kita nak pakai sebab benda ni, fact ni ada dalam antecedents ni. So F2 fire rule 2, kemudian dia akan generate fact yang baru yang ni. F2 fire rule 2 generate, dia akan generate F3 yang ni, housing price are low. So apa yang jadi kalau housing price are low? So kita tengok next, cari dekat rule 3 ataupun kalau ada lagi dua rule, kita carilah rule mana yang ada yang ni, yang ada condition ni lah ataupun action yang ni. Housing price are low, so ada dekat rule 3. Housing price yang ni bukan high lah. Kalau high dia akan jangan beli. Tapi kalau low, buy.
So sekarang condition kita adalah low. So F3, dia akan fire rule 3. So if housing price are low, then buy a house. So F3 fire rule 2 akan generate new fact, which is buy a house. So buy a house ni dah menjawab kepada soalan dia, should we buy a house or not. So dia punya conclusion dia, therefore buy a house. Ataupun cara tulis dia, nak tulis F4 buy a house. Yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Therefore buy a house, ataupun F4 yang ni buy a house. Conclusion kena tulis, kalau tidak dia tolak markah. So faham tak setakat ni? Faham, madam. Okay, so kita buat soalan seterusnya. Yang ni backward chaining. Nanti kita belajar untuk next class. Okay. Cuba buat number 7. Number 7. You are given an ES with the following rules. Kita ada 6 rules. And then dia bagi a client has just observed that the dollar exchange rate is falling. He wants to know whether to buy bonds ataupun tak. So run a forward chaining. Okay, hypothesis ni jangan tengok lagi sebab hypothesis akan guna untuk backward chaining. Kita buat sekarang kita tengah buat forward chaining sahaja. Okay, kalau kita baca dekat sini kan dia cakap a client has just observed that the dollar exchange rate is falling. Okay, is falling. So yang ni adalah dia punya known fact, fact yang dia dah bagi. So F1 akan jadi dollar exchange rate is falling. So based on this fact, kita akan try to match which rule yang ada antecedents sama dengan yang ni. Okay, buat dulu. Nanti kita bincang. Saya bagi 10 minit. 10 minit, 15 minit macam tu. 10 minit lah. Okay, buat dulu. Sini saya dah bagi. Yang ni dia punya known fact, F1. Cuba cari dekat rule mana yang ada antecedents yang sama dengan yang ni. Dollar exchange rate is falling. Alamak. Okay, cuba cari dekat buat dulu sampai habis, sampai dapat conclusion yang sama macam yang ni. Okay, so untuk soalan ni dia nak tahu sepatutnya dia buy bonds ataupun tidak. So try buat dulu. Buat 10 minit. Sekejap nak minum air. Boleh tak?
Buat dalam komputer lah. Sekejap lagi nak tengok.